स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज़। आइए 5 मिनट में जानते हैं 20 दिसंबर की 25 खबरें। सिडनी बीच फायरिंग मामले के हीरो अहमद अल अहमद को खराज तहसीन। दुनिया भर से 43,000 से ज्यादा अफराद ने मुस्लिम हीरो की हौसला अफजाई के लिए दिल खोल कर किया ताउन। अहमद के लिए आलमी सतह पर $25 लाख अतिया जमा। जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइल की जारी हथिजारी। गजा में एक शादी की तकरीब पर बरसाए बम, 6 अफराद शहीद, कई दूसरे जख्मी। अल जज़ायर की रिपोर्ट। गजा जंगबंदी पर दबाव बढ़ाने सालिसियों का मियामी में इजलास। इसराइल और हमास से वादों पर अमल का मुतालबा। इसराइल की गजा अमन मुआहदों की खिलाफ वर्जियों को रोकने दबाव बनाने हमास का मुतालबा। फलस्तीनियों को अब भी ग़िज़ाई क़िल्लत और भूखमरी का सामना। माहिरीन की रिपोर्ट। कहा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इलाके की सूरत हाल इंतहाई अबतर। इसराइली एजेंसी ने की रिपोर्ट की मज़म्मत। अमेरिका ने मुल्क शाम में ISIS के ठिकानों पर किए फ़िज़ाई हमले। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी फ़ौजियों पर हमले के जवाब में कार्रवाई किए गए 70 से ज़्यादा हमले। बांग्लादेश लाई गई शरीफ उस्मान हादी की मैयत। कौमी शायर काजी नज़र अल इस्लाम के पहलू में तदफीन। ख़ानदान की दरख्वास्त पर फैसला। इनकलाब मंच ने सोशल मीडिया पर दी इत्तला। साबिक़ पाकिस्तानी PM इमरान खान और उनकी शरीक हयात बुशरा बीबी को तोशाखाना करप्शन केस में 17 साल कैद की सज़ा। सरकारी तहाइफ को फ़रोख्त करने का मामला। मुत्तहिदा अरब इमारात के कई शहरों में तूफ़ानी बारिश। रास अल खैमा में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आइंदा चंद दिन टेम्परेचर में कमी और हल्की बारिश का अलर्ट। 28 दिसंबर को दुबई एयरपोर्ट पर होगा सबसे मसरूफ़ दिन। एक ही दिन में 3 लाख से ज़्यादा मुसाफिरीन की आमद मुतवक्को। क्रिसमस व न्यू ईयर के बायस बढ़ा हवा सफ़र। बंगाल में मुजव्विज़ा बाबरी तर्ज की मस्जिद मुकाम पर नमाज जुमा की अदायगी। लाखों नमाजी हुए इकट्ठा। वीडियो आई मंजर आम पर। हुमायूं कबीर ने कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया, लोग खुद सुबह से थे जमा। ये कोई अयोध्या नहीं कि बाबरी को कोई हाथ लगा दे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद मंसूबे पर हुमायूं कबीर अटल। बाबरी मस्जिद की अंदरून 3 साल तामीर मुकम्मल करने का ऐलान। तमिलनाडु में SIR से बड़ी कार्रवाई। 97 लाख नाम किए गए हदफ। सिर्फ चेन्नई शहर में 35% नाम फहरिस्त खारिज। हैरत अंगेज आदात व शुमार। गुजरात में भी SIR के बाद वोटर लिस्ट का मसूदा जारी। 73 लाख नाम हदफ। वोटरों की तादाद 5 करोड़ से घटकर रह गई 4 करोड़ 34 लाख। दिल्ली में खराब मौसम की वजह परवाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर। कहर की वजह से मजीद 66 को करना पड़ा मनसूख। मुसाफिरीन के लिए एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। PM मोदी का दौरा है बंगाल। नाडिया जिले में मोदी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह लैंडिंग नहीं कर सका। कोलकाता को हुई वापसी। खराब मौसम की वजह पैदा हुई मुश्किल। हिजाब तनाज़े पर JDU का नीतीश कुमार का दिफा। MP रामप्रीत मंडल ने कहा, नीतीश कुमार ख़वातीन का सबसे ज्यादा एहतराम करने वाले रहनुमा। असम में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हाथियों से टकरा गई। 7 हाथियों की हुई मौत। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन मुसाफिरीन का नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। 1xBet बेटिंग ऐप केस। ED की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी बेटिंग ऐप केस में युवराज सिंह, सोनू सूद और दीगर के करीब 8 करोड़ के असासे किए जब्त। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच फायरिंग का हैदराबाद से कोई ताल्लुक नहीं। तेलंगाना DGP शिवाधर रेड्डी की वजाहत। कहा, हमलावर साजिद अकरम 1998 से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम। हैदराबाद में कोई सरगर्म राब्ता नहीं। सऊदी अरब और सानिया में जहाँ बहक हुए ज़ायरीन उम्रा के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मंजूर की 3 करोड़ 7 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया। हैदराबादी ज़ायरीन के लवाकीन को फी कस 5 लाख रुपए इमदाद। तेलुगु अदाकारा आमानी ने ज्वाइन कर ली तेलंगाना BJP। हैदराबाद में रहनुमाओं की मौजूदगी में पार्टी का बनी हिस्सा।
امانی کے ساتھ معروف میک اپ آرٹسٹ شوبھا لتا بھی بھاجپا میں شامل۔ تلنگانہ میں سردی کی شدت، آج ہفتے کی صبح اس سیزن کی سرد ترین صبح ریکارڈ۔ حیدرآباد میں ٹیمپریچر 6.3 درج۔ محکمہ موسمیات کی مزید سرد دنوں کی پیشن گوئی۔ شدید سردی کی لہر کی وجہ موسمی امراض میں اضافہ، خانگی و سرکاری دواخانوں میں مریضوں کی بڑھتی تعداد، ضعیف العمر افراد و کمسن بچوں کو سردی کی شدت سے بچانے ڈاکٹرز کا مشورہ۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی ٹاسک فورس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں، 65 اہلکاروں کا ٹرانسفر۔ کمشنر پولیس کے احکامات، کرپشن اور بدعنوانیوں کے تھے الزامات۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش۔ 22 کیرٹ سونا 1,23,000 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,36,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,26,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر۔ AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار، 5 اسٹار، لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور، ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔